Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Rindang Ma'arif Adzhar, on our channel Mathik, Mathematic, English, and Music. In this video, it's a part 2, and we will continue about our learning. Our discussion is about learning how to share our identities, hobbies, and family members. In this part video, we will know about the explanation of how to share our identities, hobbies, and family member. Let's begin. First, we will learn about sentence related to identities. Read the following text carefully and then answer the question related to the identities. Good morning, everybody. I would like to introduce myself. My name is Reina. I'm from Bogor, West Java. I'm 12 years old. I'm in grade 7 at SMP Nusantara. I live in Jakarta. My address is at Insinyur Soekarno Street, number 17, Jakarta. So I will translate it in Indonesia so you will understand it better. Selamat pagi semuanya. Aku ingin memperkenalkan diriku. Namaku adalah Reina. Aku dari Bogor, Jawa Barat. Aku 12 tahun, umurku 12 tahun. Aku kelas 7 di SMP Nusantara. Aku tinggal di Jakarta. Alamatku di Jalan Insinyur Soekarno nomor 17, Jakarta. So let's see in this text, what should we mention if we will state about our identities? So first of all, here, based on the text, what things should we mention when we introduce ourselves? Of course, first we should state our greetings and then name, age or date of born, profession, address, and say gratitude in the end of speaking. You can see in this text, first we should greet our audience, like good morning, good afternoon, like that. And then this, I would like introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diriku. So the beginning of two sentences of this are the greetings, and then we should say our name, nama, and then your age, where do you live, and then your profession. If you're a student, you can say your class, like grade 7, 8 or 9, and then where do you live, like that, and the address. This is for the basic, and then say the gratitude in the end of the speaking. You can add it in the end, like thank you, thanks for your attention, I hope we can be a good friend, like that. So how do we ask address? If you meet someone who introduce themselves, you can ask them like this: where do you live? What is your address? Like that. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sedang memperkenalkan dirinya, kita bisa bertanya, di mana kamu tinggal? Di mana alamatmu? Nah, jadi apa jawabannya? How do we state address? Nah, ini kebalikannya. Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang pertanyaan yang sebelumnya, seperti tadi ya, yang ini, bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini cara menjawabnya. My address is on Merdeka Street number 17, Tuban. Bisa seperti ini, or I live in Tuban. Atau I live on Merdeka Street, Tuban. Atau I live at Merdeka Street number 17, Tuban. Bisa diperhatikan ya perbedaannya apa. Bisa disebutkan seperti ini, my address is on Merdeka Street number 17, Tuban. Atau nah ini, Tuban
dia kan luas ya. Kalau luas kita menggunakan in. In ini digunakan untuk in followed by village, town, city, country. In ini digunakan untuk menyatakan misalkan di desa mana. Misalnya Manis Renggo. Atau di kota Jawa Tengah, seperti itu. Jadi pakainya in. Country berarti bisa Indonesia juga bisa, in Indonesia, seperti itu. Nah, on ini lebih sempit lagi cakupannya. Jadi biasanya diikuti dengan jalan apa. Gini. Jadi ini Jalan Merdeka Tuban. Jadi pakai on. Kapan pakai at? At ini jika ditambah dengan nomor rumah. Jadi seperti ini. On followed by street, no number. Tidak menggunakan angka atau nomor rumah. Tapi kalau at ini menggunakan street. Gitu ya. Menggunakan street number, nomor rumah. And next, so we move to sentence related to hobbies. Read the following text carefully and then answer the question related to hobbies. So this is like the part 1. I will reread it again. Let me introduce myself. My name is Giovanni. People usually call me Gio. I live at Patimura Street number 10 with my parents and 2 siblings. I love reading books, especially science fiction. I also enjoy watching science fiction movies. Besides reading, I love traveling, listening to music, and playing games. I usually play games with my brothers. I love spending time with them. That's all and thank you. Ini ya. Saya akan artikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diriku. Namaku adalah Giovanni. Orang-orang biasa memanggilku Gio. Aku tinggal di Jalan Patimura nomor 10 bersama orang tuaku dan kedua saudaraku. Aku suka membaca buku, terutama science fiction. Aku suka melihat film science fiction. Di samping membaca, aku suka berpergian, mendengarkan musik, dan bermain game. Aku biasanya bermain game dengan saudaraku. Aku senang menghabiskan waktu dengan mereka. Demikian dan terima kasih. So we can see in this text, Giovanni tells about his hobbies. Jadi ini salah satu contoh di mana kita memperkenalkan diri kita dan menyebutkan apa hobi kita. How do we state our hobbies? Bagaimana cara kita memberitahu hobi kita? Nah ini contohnya, I love reading books, I am fond of traveling, I enjoy watching TV, I like playing games, I like to play games. Nah ini ya, aku suka membaca buku, aku suka berpergian, aku, ini juga sama sih seperti suka, atau aku enjoy itu lebih ke menyukai juga, menyukai membaca TV, aku suka bermain game, I like to play game. Ini juga sama saja, hanya grammarnya saja yang berbeda. Ingat, kalau sudah menggunakan to, itu harus verb pertama ya, harus kata kerja pertama. Kalau I like, ini harus ing ya, seperti ini, I love reading. Jadi setelah love, like, ini kata kerja plus ing. Misalkan reading, traveling, watching, playing, like that. And then except, kecuali yang terakhir ini ya, dia tidak pakai ing karena kita menggunakan to. To ini pasti kembali ke kata kerja pertama. Misalkan I like to play games, I like to travel, I like to watch TV, I like to read book, like that. And then next, how do we ask hobby? Ini bagaimana cara bertanya hobi kepada orang lain. What is your hobby? What do you like? What are your hobbies? What do you do for fun? Nah ini, apa hobimu? Apa yang kamu sukai? Apa hobimu? Nah,
Perbedaan nomor 1 dan nomor 3 ini hanya pada grammarnya, yaitu kalau yang nomor 1 ini yang ditanyakan hanya 1 ya. Yang ketiga ini bisa banyak karena menggunakan ini ya, tambahan S dan R. Ini artinya jamak. What do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Ini juga sama jika ingin bertanya tentang hobi. And then the last, this is about sentence related to family member. Read the following text carefully and then answer the question related to family members. This text is same with the part 1, but I will reread it again to recall our memories. My name's Dinda. My father is a teacher. My mom is a housewife. I'm the second child from 3 children in my family. I have 1 brother, Henki, and 1 sister, Diana. Henki is a senior high school student. He is in the 10th grade. Diana is in the 5th grade of secondary school. My hobby is playing guitar and drum. My favorite food is noodle and my favorite drink is a fruit juice. I am proud of my family. Nah, ini namaku Dinda, ayahku seorang guru, ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku anak kedua dari 3 bersaudara di keluargaku. Aku punya 1 kakak laki-laki nih ya, Henki, and 1 ini bisa kakak atau adik sebenarnya ya, saudara perempuan Diana. Nah, ini dijelaskan Henki is a senior high school student. Henki adalah seorang siswa SMA. Dia kelas 10. Diana kelas 5. My hobby is hobiku bermain gitar dan drum. Makanan favoritku mie, minuman favoritku jus buah. Aku sangat bangga kepada saudaraku. So, we can see in this text how do we state family members, like what Dinda do. What Dinda does. So this, I have sisters and brothers. Jadi ini maksudnya, kalau 1 berarti, kalau punya 1 saudara, berarti I have a sister or I have a brother. Tapi kalau lebih dari 1 berarti I have 2 sisters. Jadi ditambah S gitu ya. I have 2 brothers, like that. My father is, nah ini berarti ayahku adalah, ini namanya ya. My father is misalkan Soekarno. My mother is misalkan Fatmawati, like that. My father is a profession, like my father is a teacher, example like that. Atau my mother is a sailor, ibuku adalah seorang pelaut, contoh ya. He works in, nah misalkan tadi bilang my father is a teacher, jadi he works in ini place of work, tempat bekerjanya di mana. Jadi he works in school. Misalkan kalau my mother is a, misalkan kalau ini nurse, perawat ya, berarti he works in, she works in hospital, like that. Ini juga bisa he studied or she studies. He studies or she studies in or in school. You can say like SMP 1 or the university, like university Islam or the else. And then next, what are the terms of family? Nah, ini bagaimana cara kita menyebutkan family members. Misalkan ini hanya kosakata sih ya, nanti bisa teman-teman hafalkan. Grandparents berarti artinya kakek nenek atau orang tua dari orang tua kita. Grandfather berarti kakek, grandmother berarti nenek. Husband itu suami, wife istri, parents orang tua, father ayah, mother ibu. Nah, sampai sini harusnya bisa ya. Dokter dan son ini sama-sama anak ya. Anak, tapi kalau dokter itu perempuan, son itu laki-laki. Gitu ya. Sister and brother. Nah, ini saudara perempuan kalau sister, brother itu kalau laki-laki. Nah, ini kedudukannya bisa sama. Sister itu tidak harus yang tua, bisa juga yang muda. Nanti bisa ditambah older or younger, like that.
Kalau older berarti kakak perempuan yang lebih tua ya, older sister. Kalau younger sister berarti adik perempuan gitu. Siblings ini gabungan dari sister and brother, saudara kandung. Jadi siblings ini di dalamnya ada sister and brother, like that. Granddaughter berarti cucu perempuan, karena daughter tadi kan anak perempuan. Kalau grand berarti cucu perempuan. Grandson berarti cucu laki-laki. Uncle paman, aunt bibi. Nice sih itu ya. Apa nephew ini berarti perempuan, ini laki-laki. Cousin sepupu, parent in-law ini mertua. Son in-law menantu laki-laki, daughter in-law menantu perempuan. Nah, yang in-law ini artinya dia family tapi tidak sedarah ya, seperti yang dinikahi atau dari keluarga lain karena dinikahi ya anggota keluarganya. Nah, kalau step ini step daughter, anak tiri perempuan. Stepson, anak tiri laki-laki. Ini bisa juga stepmother berarti ibu tiri. Stepfather berarti ayah tiri. Ini masih ada banyak sekali gitu. And then what do we usually tell about our family? Nanti bisa number, names, profession, place of work, their habits, favorite things. Number ini maksudnya jumlahnya anggota keluarga berapa, nama, ini pekerjaan, tempat bekerja. Habits ini seperti kebiasaan ya. Favorite things berarti kegemarannya. What kind of conclusion do we usually say in telling our family? Nah, ini yang terakhir kita ceritakan atau kesimpulan saat kita menceritakan tentang keluarga kita. Ini bisa I love them so much, I'm proud of them. Aku sangat mencintai mereka, aku sangat bangga kepada mereka. Nah, seperti itu. That's like the closing of your introduction. And then that's the last of my video. Sebenarnya masih ada jenis-jenis pekerjaan, tapi itu sangat banyak. Nanti bisa teman-teman cari sendiri, seperti teacher is guru, sailor pelaut, gitu ya. Banyak sekali. Nurse, dokter, dentist. Nah, dokter pun juga berbeda ya. Dokter biasa itu dokter umum. Kalau dentist itu berarti dokter gigi dan yang lainnya. Demikian. Thanks for your attention. This is the last of my video. In the next video we can have exercise so we can know or we can know how much we learn about this video or these materials. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.